वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रहीम यार खान में यूएई के सदर से मुलाकात हुई। यूएई के सदर से मुलाकात में बड़ी अच्छी और मुस्बत गुफ्तगू हुई। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने के इक़दाम, सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई। सदर यूएई ने जनवरी में $2 अरब अदायगी में तोसी कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुलाकात में हमारे बरादराना ताल्लुकात की बड़ी तारीखी हैसियत है। यूएई के ने कहा कि हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म आगे बढ़ें और सरमायाकारी के मामलात आगे लेकर जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा था कि मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाएंगे। बिजली की कीमतें कम करने तक इंडस्ट्री, ज़राअत, एक्सपोर्ट्स तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुर्रम अमन मुआहदे को सबूतैश करने की कोशिश की गई। अमन मुआहदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक है। कौम जानों का नजराना पेश करने वालों की अजीम कुर्बानियों की मोतरफ है। वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग के तहत 60% खाली पोस्टें खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वजारतों और महकमों की 1.5 लाख पोस्टें खत्म कर दी गई हैं। 6 वजारतों के 80 महकमों को कम करके 40 किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 880 अरब रुपए के अखराजात कम करने के इक़दाम मुकम्मल कर लेंगे। मरहलावार गैर ज़रूरी इदारों को ख़त्म किया जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि माली स्वीपर जैसी खदमात से मुतालिक पोस्टों को आउटसोर्स कर रहे हैं। जून तक राइट साइजिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा। उमूर कश्मीर और GB सफ़ीरान की वजारतों को ज़म किया जाएगा। इत्तलात और नशरियात और सकाफती विरसे की वजारतों को ज़म करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। FBR में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की के हुसूल के लिए मुआवन होगा। मईशत मस्बत सम्त में गामजन है। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ शरीफ का कहना था कि हेल्थ क्लिनिक्स के इजरा पर पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। जब से वज़ीर आला बनी हूँ हर रोज़ चैलेंजेस का सामना है। अभी सूबाई एपेक्स कमेटी का 3 से 4 घंटे का इजलास करके आई हूँ। मरियम नवाज़ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा कबायली इलाकों के सरहदी उमूर का जायज़ा लिया गया। उन इलाकों में थ्रेट्स हैं जहाँ से दरअंदाजी होती है। ये वाहिद चैलेंज है जिस पर मुझे कभी कभी रात को नींद नहीं आती। आवाम को सेहत की मयारी सहूलियात मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 150 BHUs को मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है। शहबाज शरीफ दौर में मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलती थी। उन मुफ्त अद्वियात की मिकदार कम करके 30% तक कर दी गई। बड़ी ढिठाई से ऐलान किया जाता था, अब मुफ्त अद्वियात नहीं दी जाएंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अलकादी ट्रस्ट का फैसला ना आना काबिल तशवीश है। मुज़ाकरात तातुल का शिकार नहीं होने चाहिए। इस्लामाबाद में उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और शिबली फराज के हमरा बैरिस्टर गौहर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, हमारे 2 निकात हैं, एक 9 मई और 26 नवंबर वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाना, दूसरा बेगुनाह कारकुनों की रिहाई है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात तातुल का शिकार हों। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी ने अलकादी ट्रस्ट से कोई फ़ायदा नहीं लिया। बानी PTI ने कल भी कहा कि जल्द अलकादी ट्रस्ट केस का फैसला आना चाहिए। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि हमने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में 2 टोक कहा था कि बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाई जाए। हमने इदारों की गैर मौजूदगी में मुलाकात का मुतालबा किया था। अपोजिशन लीडर ने कहा कि आज तक हमें हुकूमत की जानिब से कोई मालूमात नहीं मिली। 5 दिसंबर को बानी चेयरमैन ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई। हम इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर जगह इदारों की मुदाखलत मौजूद है। हम चाहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने जाएं। बानी चेयरमैन ने कहा कि जो अजियतें मैंने बर्दाश्त की, मैंने सबको माफ किया। मुज़ाकराती कमेटी के दूसरे सेशन में मुलाकात करवाने पर इत्तफाक हुआ। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी हमारी बात मानने से साबित होगी। बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए।
سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ القادری ٹرسٹ کا فیصلہ نہ آنے پر ہمیں تشویش ہے۔ القادری ٹرسٹ کا فیصلہ فوری آنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی پر سیاسی بنیادوں پر کیسز بنائے گئے۔ پی ٹی آئی رہائی کی بھیک نہیں مانگ رہی، قانون اور آئین کو روند کر سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی حرکتوں سے ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ کسی ڈیل کے تحت القادری ٹرسٹ کیس میں تاریخیں آگے ہوئیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی کل بھی مطالبہ کر چکے کہ فیصلے جلد سنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ القادری ٹرسٹ کیس میں گواہوں نے بتا دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے پیسے لیے اور نہ حکومت کو نقصان پہنچا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بانی کی گفتگو کے بعد مذاکرات کے لیے ممکنہ طریقہ کار کو سمجھنا ان کے لیے مشکل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تحریری مطالبات اس لیے نہیں دیے جا رہے تاکہ کل مکرنے میں آسانی ہو، یعنی یہ مطالبات دراصل ایک لچک پیدا کرنے کے لیے ہیں تاکہ اگر باتوں پر عمل نہ کیا جا سکے تو پیچھے ہٹنا آسان ہو۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ اگر دونوں پارٹیاں ان منٹس کو منظور کر لیتی ہیں تو پھر مذاکرات کے لیے ایک راستہ نکل سکتا ہے۔ پس پردہ مذاکرات کا مقصد اپنے ووٹر اور سپورٹرز کو مطمئن رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے حامیوں کے سامنے اپنی پوزیشن مضبوط بنا سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت اپنے ووٹروں اور سپورٹرز کو لارے لگا رہی ہے، یعنی وہ انہیں خوش کرنے کے لیے بیانات دے رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے انکشاف کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کی آفر علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے۔ پہلے دن سے ڈیل کی آفرز آ رہی ہیں، اب تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ کوئی کہتا ہے کہ 3 سال خاموش رہنے کا کہا، کوئی کچھ کہتا ہے۔ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو حکم ملے گا وہی کریں گے، ہمیں عدلیہ پر اعتماد کرنا ہے، ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کی آفر علی امین گنڈا پور لائے تھے۔ پہلے دن سے ڈیل کی آفرز آ رہی ہیں، اب تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر بندہ ان کا سورس بنا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے 3 سال خاموش رہنے کو کہا، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرے خیال میں مذاکرات کرنے والے 4 لوگ سنجیدہ نہیں۔ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں جو حکم ملے گا ہم وہی کریں گے، ہمیں عدلیہ پر اعتماد کرنا ہے، ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے صرف 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ وہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائے۔ کیا انہیں بانی پی ٹی آئی کے مطالبات قبول نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کسی سینئر جج کے نیچے بنائے جو سب کو قابل قبول ہو۔ جوڈیشل کمیشن رول آف لا اور جمہوریت کے اندر ہی بنتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا بھائی 1.5 سال سے جیل میں، بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی تو کر چکے ہوتے۔ پہلے دن سے ڈیل کی آفرز آ رہی ہیں لیکن براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے سارے کیسز ختم کر دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ 1.5 سال جیل میں رکھ کر اب کیا ہاؤس اریسٹ رکھیں گے؟ بانی پی ٹی آئی کو یہ بھی کہا گیا چپ رہو، منہ نہ کھولو۔ جیل کے اندر ملاقاتیں کرانے کے لیے صبح 7 بجے دروازے کھلتے ہیں، لیکن مذاکراتی کمیٹی کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ فیصلہ تو خان نے کرنا ہے، کمیٹی ملے گی تو کوئی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا جو لوگ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہیں انہوں نے تو ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا پہلے یہ سنجیدگی دکھائیں پھر بات ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کا عمل مثبت سمت میں جاری ہے، بات چیت سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال خوشخبریوں کا سال رہا، 2025 سیاسی استحکام کا سال ہوگا۔ اڑان پاکستان ایک ویژن ہے جس میں کھیل بھی شامل ہے۔ ہم نے اڑان پاکستان پروگرام سے شاہین کی طرح ٹیک آف کرنا ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیمپئن ٹرافی پاکستان آ رہی ہے اور پاکستانیوں کے لیے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے۔ ہم بہت عرصے بعد چیمپئن ٹرافی جیسے بڑے ایونٹ کی میزبانی کرنے جا رہے ہیں۔ ہم تمام ٹیموں کی بھرپور میزبانی کریں گے، پاکستان کی عالمی سطح پر ساکھ بحال ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب بغیر ثبوتوں کے سیاسی باتیں زیادہ کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ میں بہتری آئی ہے، آئندہ دنوں میں مزید آئے گی۔ دنیا میں سستا ترین انٹرنیٹ پاکستان میں ہے، دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کے ڈیٹا پیکیجز نہیں ہوتے۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بغیر مذاکرات کا آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پی ٹی آئی رہنما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، حکومت کی جانب سے تاحال بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے متعلق کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت شدید معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، تاہم سب لوگ اپنی انا اور ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر قومی مفاد کو ترجیح دیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہش ہے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور تمام فریقین مل کر پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کریں۔ پاک بحریہ کی سالانہ کوسٹل کمانڈ ایفیشنسی پریڈ 2024 کراچی میں منعقد کی گئی۔ اس اہم تقریب میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سینئر حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران سمیت سول معززین نے بھی شرکت کی۔ یہ تقریب کوسٹل کمانڈ کے آپریشنل سال کے کامیاب اختتام کی علامت ہے، جس میں پاک بحریہ کی کاوشوں اور کامیابیوں کو سراہا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے سرکریک سے جیونی ساحلی علاقے کے تحفظ کے لیے کوسٹل کمانڈ کی محنت اور کاوشوں کو قابل ستائش قرار دیا۔ نیول چیف نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایونٹس اور یونٹس کو اعزازی شیلڈ سے نوازا تاکہ ان کی خدمت اور کوششوں کا اعتراف کیا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ وزارت دفاع ایگزیکٹو ادارہ ہے، آئین کے مطابق ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی سوال آئینی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے 9 مئی ملزمان کے ساتھ جیل میں روا رکھے جانے والے رویے کے حوالے سے بھی رپورٹ طلب کر لی۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ وزارت دفاع ایگزیکٹو ادارہ ہے، آئین کے مطابق ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی سوال آئینی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل ہیں۔ عدالت نے 9 مئی ملزمان کے ساتھ جیل میں روا رکھے جانے والے رویے کے حوالے سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ دوران سماعت وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا کہ فوج کے ماتحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ موجودہ کیس میں متاثرہ فریق اور اپیل دائر کرنے والا کون ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اپیل وزارت دفاع کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ اس پر جسٹس جمال نے پوچھا کہ کیا وزارت دفاع ایگزیکٹو ادارہ ہے؟ ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا وہ خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ آئین میں اختیارات کی تقسیم بالکل واضح ہے۔ آئین واضح ہے کہ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی آئینی سوال ہے۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ کوئی اور فارم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ قانون میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا فارم موجود ہے۔ قانونی فارم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سوال یہی ہے کہ فوج کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ بنیادی آئینی حقوق کی بنیاد پر آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کوئی شہری فوج کا حصہ بن جائے تو کیا بنیادی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ ملٹری کورٹس کا معاملہ آئین کے آرٹیکل 175 سے الگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شہری روکنے کے باوجود کسی فوجی چوکی کے پاس جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ کیا کام سے روکنے کے الزام پر اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ خواجہ حارث نے کہا کہ یہ تو آپ نے ایک صورتحال بتائی، اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، یہ تو سب سے متعلقہ سوال ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس سوال کا جواب بہت سادہ سا ہے۔ اگر وہ شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل چلے گا، صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو کچھ نہیں ہوگا۔ بعد ازاں عدالت نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ آئینی بینچ نے کل سماعت کے لیے مقرر دیگر تمام مقدمات منسوخ کر دیے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کل بھی صرف فوجی عدالتوں کا کیس ہی سنا جائے گا۔ سماعت کے اختتام پر حفیظ اللہ نیازی روسٹرم پر آ گئے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ سیاسی بات کریں گے؟ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ میں سیاسی بات بالکل نہیں کروں گا۔
मुलजिमान को फैसलों के बाद जेलों में मुंतकिल किया गया। मुलजिमान को आम जेलों में दीगर कैदियों को मिलने वाले तमाम हुकूक नहीं दिए जा रहे। कैदियों से जेलों में रवैया भी फौज की हिरासत जैसा ही है। उन्होंने कहा कि जो सजाएं सुनाई गई हैं, इसमें वजूहात बयान नहीं की गईं। अदालत ने जेलों में 9 मई मुलजिमान के साथ जेल में बरते जाने वाले रवैये के हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। दीगर खबरों में आपको बताएं, फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत के लिए जारी कॉज लिस्ट मनसूख हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जारी करदा नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने आइंदा 3 रोज़ की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी है। आइनी बेंच की 8, 9 और 10 जनवरी की कॉज लिस्ट मनसूख की जाती है। इन तारीखों के तमाम मुकदमात डी लिस्ट किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 से 10 जनवरी तक आइनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी की थी, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समेत दीगर अहम मुकदमात की समाअत करनी थी। जिला कुरम में अमन व अमान की बहाली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अहम फैसले कर लिए। हुकूमत ने टुल पारा चनार रोड पर 40 चेक पोस्टें कायम करने का फैसला किया है, जिसके लिए दरकार फंड्स के बारे में हुकूमत को आगाह किया जाएगा। पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से कुरम में तमाम बंकर्स का खात्मा भी किया जाएगा। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत से पारा चनार में FIA का साइबर विंग कायम करने की दरख्वास्त करेगा, ताकि इलाके में साइबर क्राइम्स का सद्देबाब किया जा सके। महकमा दाखिला ने कुरम में असलहा लाइसेंस के जल्द इजरा के लिए एक खुसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान किया है, ताकि आवाम को असलहा लाइसेंस की सहूलत फराहम की जा सके। हुकूमत कुरम की रिहायशियों से असलहा खरीदने पर भी गौर करेगी। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में 1 फरवरी तक असलहा जमा करके डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा, जिसकी निगरानी जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। इस तमाम इकदामात का मकसद जिला कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। और पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफारत खाने ने दावा किया है कि इस्लामाबाद में मुकीम 800 अफगान बाशिंदों को हुकाम ने हिरासत में ले लिया, जिनमें कुछ ऐसे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी में रजिस्टर्ड हैं। और सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में खबरदार किया गया कि पाकिस्तान में अफगानों के लिए वीज़े के अमल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल है। हिरासत और मुल्क बदरी के परेशान कुन मामलात का बायस बन रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफगान सफारत खाने ने कहा कि अफगानिस्तान का सिफारत खाना इस्लामाबाद में अपने शहरियों की हालिया हिरासत पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करता है। बयान में कहा गया कि इस तादाद में 137 अफगान बाशिंदे शामिल हैं, जिनकी वीज़ा में तोसी की दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा या जो अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी में आर्जी तौर पर रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने तबसरा करने की दरखास्तों का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का अहम दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FPR समेत अहम वज़रा भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे कराची में फेडरेशन चैम्बर, कराची चैम्बर समेत बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से भी मुलाकात करने वाले हैं। दौरा कराची के दौरान वज़ीर आज़म साउथ एशिया पोर्टल टर्मिनल पर फीसलेस सिस्टम का जायज़ा भी लेंगे। सिंध हुकूमत ने सरकारी गाड़ियों के गैर मजाज इस्तेमाल और वापसी न करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम का फैसला किया है। सिंध काबीना की ज़ैली कमेटियों के इजलास में ये फैसला किया गया कि उन अफराद के खिलाफ FIRs दर्ज करवाई जाएंगी जो सरकारी गाड़ियाँ वापस नहीं करते या उनका गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इजलास की सदारत सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन ने की। कमेटी ने मतरूका सरकारी गाड़ियों की नीलामी करने का फैसला भी किया, ताकि उन गाड़ियों से हासिल होने वाली रकम को तरजीही मंसूबों पर खर्च किया जा सके। इस इजलास में शजील इनाम मेमन ने सरकारी गाड़ियों के बेकार इस्तेमाल को रोकने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पेट्रोल और ऑयल के अखराजात को कंट्रोल करने और बेकार गाड़ियों की नीलामी का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के अलॉटमेंट और उनके इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए वाज़े रहनुमा खतूत पर अमल दरामद को यकीनी बनाना ज़रूरी है। ये इक़दामात हुकूमत सिंध की कफ़ायत शुआरी की पॉलिसी का हिस्सा हैं, जिसका मकसद सरकारी अखराजात को कम करना, माली वसाइल को तरजीही मंसूबों में इस्तेमाल करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सतारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ट्राई बॉर्डर एरिया में
सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला भी ज़ेर गौर आया। इजलास के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के लिए जामी सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, इवेंट की सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फराहम किए जा रहे हैं और क्रिकेट टीमों की हिफाजत के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। और कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल डकैती वाक़यात पर महकमे इंसदाद दहशतगर्दी CTD के इंचार्ज राजा उमर खत्ताब और CPAC के DSP फर्रुख को ओहदे से हटा दिया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल डकैती पर एक्शन लेते हुए CTD ऑफिसर राजा उमर खत्ताब और CPAC के DSP फर्रुख को ओहदे से हटा दिया। दोनों अफसरान को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दोनों अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और बिटकॉइंस डकैती में मोबाइल इस्तेमाल हुई थी। माजी में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में CTD अफसरान मुलव्विस रहे हैं। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए एक माह के लिए बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई। नेपरा ने डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के लिए कीमतों में कमी की नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नेपरा की नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी नवंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई और कीमत में कमी का फ़ायदा डिस्कोज सारिफिन को जनवरी के बिलों में मिलेगा। के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए भी बिजली की कीमत में 49 पैसे कमी की मंजूरी दी गई है। के इलेक्ट्रिक के लिए अक्टूबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई है। सिंध असम्बली ने टोल टैक्स के नोटिफिकेशन को वापस लेने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से सिंध के साथ ज़्यादती की जा रही है और उसकी वजह से सिंध के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शजील इनाम मेमन ने इस बात पर जोर दिया कि नाक़िस सड़कों की हालत बेहतर करने के बायस लोगों की ज़िंदगी और जानें ज़ाया हो रही हैं और उन्होंने सिंध की सड़कों की बुरी हालत का जिक्र किया जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास हैं। उन्होंने कहा कि विफाक टैक्स ले सकता है लेकिन आवाम को सड़कों की बेहतर सहूलियात फराहम करना भी उसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि विफाक ने बरसों से सड़कों की तामीर पर तवज्जो नहीं दी लेकिन नए टोल टैक्स के निफाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ख़ास तौर पर हैदराबाद से सक्कर तक का रोड पाकिस्तान का बदतरीन रोड है और ये विफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी और मिट्टी धूल से निजात के लिए चीन की तर्ज पर जदीद तरीक़ाकार अपनाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने लाहौर के 1500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म दिया है जो मकामी तौर पर तैयार की गई टेक्नोलॉजी है। ये निज़ाम गुज़िश्ता 3 हफ्तों से तजुर्बाती तौर पर चलाया जा रहा था जिसके कामयाब नताइज सामने आए हैं। मरीम नवाज ने EPA की कामयाब तजुर्बात के बाद CNW और LDA को फौरी तौर पर वाटर स्प्रिंकल सिस्टम नस्ब करने की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत को इत्तेहादियों से मुशावरत करना चाहिए। दरियाए सिंध ने नई नहरों के क़याम की मुखालफत करते हैं और सिंध के साथ ज़्यादती हुई तो सिंध का हर शहरी सड़कों पर होगा। एहतसाब अदालत में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा सिराज दुर्रानी ने कहा कि 30 बरसों से मीडिया ट्रायल चल रहा है, हर बार मुकदमात में बाइज्जत बरी होते हैं। सियासी बुनियादों पर मुकदमात का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मज़ाहमत करती है जिसकी वजह से हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं। पार्टी क़यादत ने यही सिखाया है कि मुकदमात का सामना करें, सच सामने आ ही जाता है। आगा सिराज दुरानी ने कहा कि सूबे में रहने वाले तमाम तलबा के बराबर हुकूक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मलीर एक्सप्रेस वे की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका और वज़ीर आला सिंध ने इस मंसूबे को आवाम के लिए खोलने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए हिदायत दी कायदाबाद इंटरसेक्शन को 2 माह में मुकम्मल किया जाए। इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे पर ऑटोमेटिक टोल लगाने और कार पेट्रोलिंग तैनात करने की हिदायत भी दी है।
اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت بدستور برقرار ہے۔ استور میں درجہ حرارت -13 ڈگری سینٹی گریڈ، قلات میں -5، کوئٹہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ اس کے علاوہ ملتان میں 6، اسلام آباد میں 7، لاہور میں 8 جبکہ کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز سب سے کم درجہ حرارت قلات میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب مالم جبہ میں 22 ملی میٹر جبکہ میرخانی میں 16 ملی میٹر بارش ہوئی۔ پہاڑی علاقوں میں آج بھی موسم شدید سرد رہنے کی توقع ہے، جس سے عوام کو مزید احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTA نیوز کے ساتھ رہیے۔